अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 9 मई को GHQ के सामने एहतजाज के हवाले से इमरान खान का जो बयान 2 दिन से सियासी बहस का मौजू बना हुआ है, आज उस पर खुद इमरान खान की वजाहत आ गई है, मगर उन्होंने भी अपने बयान की तरदीद नहीं की है। इमरान खान ने 22 जुलाई को अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मैंने अपनी गिरफ्तारी से पहले GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। इमरान खान के इस बयान को सारे मीडिया ने रिपोर्ट किया, मगर तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने उसकी तरदीद करते हुए कहा था कि मौके पर मौजूद इमरान खान के वकील इंतजार पंजोता के मुताबिक इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की है और ना ही पार्टी की सतह पर ऐसा कोई फैसला हुआ था कि GHQ जाकर एहतजाज किया जाएगा। मगर तहरीक इंसाफ ही के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कल इमरान खान से मुलाकात के बाद कह दिया कि पार्टी का इज्तिमाई फैसला ये था कि जो इदारा इमरान खान को गिरफ्तार करेगा उसके सामने जाकर पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। इस पूरी सूरत हाल के दौरान इमरान खान के 9 मई से मुतालिक एतराफ़ी बयान पर हुकूमत बयानिया बनाती रही और आज खुद इमरान खान का इस हवाले से एक बयान सामने आ गया है जिसमें कहा गया है कि परसों मीडिया पर मखसूस एजेंडे के तहत बयानिया बनाया गया कि मैंने अवाम को GHQ जाकर एहतजाज पर उकसाया, जबकि हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ की तकरीबन 3 दिहाई पर मुहित तारीख में पुरतशद्दुद एहतजाज की कोई मिसाल नहीं मिलती। गुज़िश्ता 2.5 साल के दौरान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बदतरीन हथकंडे इस्तेमाल करके तशद्दुद पर उकसाया गया। 9 मई को अवाम को इंतशार दिलाने के लिए एक साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल सियासी जमात के सरबराह को जिस हतक आमेज़ अंदाज में अगवा किया गया, वो भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता था। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान की सियासी तरबियत में तशद्दुद का कोई अंतर शामिल नहीं। तहरीक इंसाफ सियासी आइनी और कानूनी जिद्दोजहद पर यकीन रखती है। 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसने 9 मई की CCTV फुटेज चुराई। वही 9 मई के हकीकी जिम्मेदारान हैं 70 की दहाई में जीने वाले चंद अफराद जो इस अमर से यकसर नाबलद हैं कि सोशल मीडिया काम कैसे करता है। वो डिजिटल दहशतगर्दी के लक़ब बांट रहे हैं। आज लोग अगर आपको बुरा भला कह रहे हैं तो वो सिर्फ आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। आइन की बालादस्ती और हकीकी आज़ादी का मुतालबा करना कोई गद्दारी नहीं है। ये जो मज़े का खेज़ केसेस बनाए जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे लोग बिल्कुल पुरअमन तरीक़े से काम कर रहे थे और जब आप उनको पुरअमन तरीक़े से कंट्रोल नहीं कर सके तो फिर आपने उनके खिलाफ फस्तायत के हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। मैंने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को हिदायत दी हैं कि वो इस्लामाबाद में जलसे की क़यादत करें। पूरी कौम हकीकी आज़ादी के हुसूल के लिए और मुल्क में राय ज़ालिमाना और फस्ताई निज़ाम के ख़िलाफ़ इस जलसे में भरपूर शिरकत की तैयारी करे। यानी इमरान खान ये कह रहे हैं कि उन्होंने किसी भी मरहले पर किसी को भी तशद्दुद पर नहीं उकसाया और ना ही पुरतशद्दुद एहतजाज की कॉल दी थी। मगर पूरे बयान में इमरान खान ने यह नहीं कहा कि GHQ जाने का फैसला नहीं हुआ था, जबकि कल इमरान खान से मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा ने GHQ के बाहर एहतजाज की हिकमत अमली की तस्दीक कर दी थी। उन्होंने 9 मई के हवाले से किसी बात का कोई एतराफ़ नहीं किया। ये उनका पहले से मौक़िफ़ मौजूद है कि जब 14 मार्च को ज़मान पार्क उनके घर पर हमला हुआ, उसके बाद उन पर हमला किया गया जुडिशल कॉम्प्लेक्स में 18 मार्च को, तो हमला आवरों में रेंजर्स और ISI के लोग शामिल थे। उसके बाद पार्टी में ये फैसला हुआ कि अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई, अगर पुलिस के मामलात में रेंजर्स या ISI या किसी और इदारे ने जिसका ताल्लुक नहीं बनता मुदाखलत की, तो फिर एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज होगा और एहतजाज वहाँ होगा जहाँ होना चाहिए, वो GHQ हो या कोई और दफ्तर हो। एहतजाज होगा लेकिन किसी गमले को, किसी पत्ते को भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। ये एक मुत्तफ़िक़ा राय थी। जो कुछ 9 मई को हुआ, हम कहते हैं उसकी शफाफ इंक्वायरी कराई जाए। इसी बात पर हुकूमत और उसके इत्तेहादी तनकीद कर रहे हैं और ये बयानिया बना रहे हैं कि इमरान खान ने 9 मई के हवाले से अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। साथ ही हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की भी तैयारी कर रही है और इस हवाले से रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजने पर गौर किया जा रहा है। मगर पहले उजलत में हुकूमत ने ऐलान कर दिया, मगर अब ये बात कर रही है और बार बार ये बयान दे रही है कि बात आगे बढ़ाई जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से बात करते हुए कहा था कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का उसूली फैसला कर लिया गया है, जबकि आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि रेफरेंस अब तक दायर नहीं हुआ है, मगर मवाद ऐसा है कि उस पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। वो जो आपने एक मशहूर ज़माना और शोहरा आफाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है, वो क्या बना? वो पाबंदी लगेगी कि नहीं लगेगी? देखिए, प्रिंसिपल डिसीजन है। प्रिंसिपल डिसीजन है। प्रिंसिपल डिसीजन क्या होता है कि आप एक प्रिंसिपल डिसीजन लेते हैं, उसकी बुनियाद रखते हैं और उसके बाद फिर उसकी मुशावरत और बाकी सिलसिला पूरा करते हैं। हतमी फैसला कब होगा? हतमी फैसला तब होगा
جب تمام مشاورت مکمل کر لی جائے گی. جب تک سارے جو ہمارے الائز ہیں وہ آن بورڈ نہیں ہوں گے اور اس پہ تھریڈ بیئر ڈسکشن نہیں ہوگی اور اس کے پولیٹیکل اور لیگل دونوں اینگلز جو ہیں وہ پوری طرح تھریش نہیں ہوں گے, ریفرنس تب تک ظاہر نہیں جائے گا. لیکن مٹیریل ایسا ہے کہ اس پہ بات ہو رہی ہے اور یہ سنجیدگی سے کنسیڈر کیا جا رہا ہے. جبکہ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوا ہے مگر اس میں تحریک انصاف پر پابندی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. تاہم وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف, ان کے خاندان کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں. ہمیں اس کے خلاف دیوار بنانی ہوگی. بدقسمتی سے جس ٹولے نے 9 مئی کو اس ملک میں غدر مچایا تھا اور پاکستان کی جڑیں ہلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, آج وہی نئی وارداتیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. خود سپہ سالار جو پاکستان کے جنرل عاصم منیر پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ سے جس طرح ان کے خلاف اور ان کی خاندان کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں, یہ لمحہ ہے کہ جس کے اوپر ہمیں احساس کرنا ہوگا. ہمیں اس کے خلاف دیوار بنانی ہوگی اور پاکستان کے مفاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی قدم سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. وزیر اعظم نے آج یہ بات کی ہے جبکہ تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن ریاست مخالف پروپیگنڈا چلانے کے الزام میں گرفتار ہیں. اور گزشتہ روز وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے رؤوف حسن سے متعلق کہا کہ وہ 7.5 لاکھ روپے تنخواہ پر پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے ملازم ہیں. ابتدائی اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے کچھ ملک دشمن عناصر سے رابطے ہیں. رؤوف حسن صاحب 7.5 لاکھ روپے تنخواہ کے اوپر ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے امپلائی ہے وہاں پہ نہیں ہے. ڈیجیٹل میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. معاف کیجیے گا, وہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں. میں پے سلپ دے دوں گا, میں آپ کو دکھا دوں گا. ابتدائی جو معلومات ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ ملک دشمن عناصر کے ساتھ رابطے تھے. یہاں سے کچھ ڈائریکشن یہاں سے جا رہی تھی, کچھ باہر سے آ رہی تھیں. مگر رؤوف حسن پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا پاکستان کے باہر سے آپریٹ ہوتا ہے, ان کے ماتحت نہیں ہیں اور اس کے ہیڈ امریکہ میں بیٹھتے ہیں. اردو میں اگر کہیں تو خان صاحب کو پتا نہیں تھا اس ویڈیو کا؟ نہیں, بالکل نہیں پتا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میں سب جانتے ہیں کہ عمران خان پی ٹی آئی ان کا اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے. اگر ان کا اپنا بھی ہے تو وہ اس کو آپریٹ نہیں کر رہے ہیں اس وقت. دیکھیے وہ جیل کون آپریٹ کر رہا ہے؟ کوئی تو یہ مجھے انکوائری کرنی پڑے گی کہ کون اس وقت انکوائر کرنا پڑے گا, بیکاز سوشل میڈیا میں ہینڈل نہیں کرتا. سوشل میڈیا میری ایمبٹ میں آتا ہی نہیں ہے, سو آئی ڈونٹ ہینڈل اٹ. سو دیٹس این انڈیپینڈنٹ یونٹ جو کہ پاکستان کے باہر سے آپریٹ ہوتا ہے. کیا لگتا ہے کہ ڈیلیٹ ہو جائے گی؟ دیکھیے اگر اس میں کوئی آبجیکشنیبل چیز ہے اور آپ کہہ رہے ہیں تو آبجیکشنیبل ہو سکتی ہے, تو میں اس کو دیکھیں گے. اگر ہے آبجیکشنیبل تو آئی ڈسکس اٹ ود سوشل میڈیا ٹیم جو امریکہ میں بیٹھتے ہیں, جو ان کا ہیڈ ہے, اس سے میں بات کروں گا. اور دوسری طرف تحریک انصاف کے اراکین پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آج بھی علامتی بھوک ہڑتال کی اور لاہور میں پنجاب اسمبلی کے گیٹ پر بھی پی ٹی آئی نے علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ لگا لیا ہے. یہ ساری صورتحال پر بات کریں گے. تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. دوسرا دن تھا آج, آپ لوگ 3 بجے سے 7 بجے تک علامتی بھوک ہڑتال کر رہے ہیں. آج تو پنجاب میں بھی کی گئی مگر حکومت پر کوئی فرق پڑ نہیں رہا ہے. آپ نے اپنے مطالبات دہرائے جس میں جو سب سے پہلا مطالبہ ہے وہ عمران خان, بشرا بی بی اور دیگر کارکنوں کی رہائی کے حوالے سے, مگر حکومت ایک سٹیپ آگے ہی بڑھ رہی ہے. وہ تو اب جو پابندی ہے اس کی مزید انٹینسٹی سے بات کرنے لگی ہے. نہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے حکومت کیا چاہتی ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم جو ہمارے قانونی حق ہے کہ ہم ایک پرامن طریقے سے اپنا احتجاج کرے, اپنا نقطہ نظر لوگوں تک پہنچائے اور اپنا نیریٹو بیان کرے, تو وہ ہم کر رہے ہیں. باقی حکومت جو کر رہی ہے بسم اللہ کرے, اس کا کوئی پریشانی اور کوئی خوف نہیں ہے, کیونکہ یہ جو ہم نے شروع کیا ہے یہ سب سے پیسفل اور سب سے پاورفل سورس ہے احتجاج کا, بھوک ہڑتال. اور یہ ہم اس میں مزید جو ہے نا وہ شدت لائیں گے, اور آگے جو ہے نا جمعے کو ہمارا احتجاج ہے پوری ملک میں, تو اس کے بعد ہم بھوک ہڑتال کیمپ بھی لگائیں گے, احتجاجی مظاہرے بھی ہوں گے, جلسے بھی ہوں گے, جتنے پیسفل پروٹیسٹ ہو سکتے ہیں جو ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنا نیریٹو بیان کریں گے. ہم کوئی ملیٹنٹ تو نہیں ہے کہ ہم کوئی زبردستی کریں گے, لیکن جو پیسفل مینز ہو سکتے ہیں احتجاج کے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. صاحب آپ نے کیونکہ جمعے کو احتجاج کا اعلان کیا ہے, ابھی تک یہ ضرور ہوا ہے 9 مئی کے بعد سے کہ آپ لوگوں نے جتنے بھی پروٹیسٹ کی کال دی ہے اس میں لوگ اس طریقے سے باہر نکلے نہیں ہیں. ووٹ دینے کے لیے ضرور نکلے آپ کو 8 فروری کے لیے, مگر ایک تو ریاستی کریک ڈاؤن کا آپ لوگوں کو سامنا ہے, آپ کے رہنماؤں کو سامنا کرنا پڑا, تو آپ امید کر رہے ہیں کہ جمعے کو بہت زیادہ لوگ نکل آئیں گے؟ دیکھیں یہ ہم نے شروعات کی ہے, مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ پہلا ہوگا, اور ہم اس کو میں نے کہا کہ جس طرح اس وقت حکومت کی اس پالیسی سے لوگ تنگ ہیں, جو مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں, جو اس وقت بجلی کے بل آ رہے ہیں, اور جس طرح انہوں نے بجلی کے بل میں ایک غیر معمولی اضافہ کیا ہے جو کہ عام شہری کی بس کی بات نہیں ہے,
اور جس طرح انہوں نے ٹیکس لگائے ہیں، کاروباری طبقہ پریشان ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں میں ویسی ایک سینٹیمنٹ ہے. تو پولیٹیکل پارٹی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے بات کرے تاکہ اس کی فرسٹریشن ختم ہو. لوگوں کی جمہوری ادارے جو ہے نا، اور جمہوریت اس بات کا حسن ہوتی ہے کہ یہاں آپ اپنی نقطہ نظر جو ہے نا عوام میں پیش کرے. عوام اپنی جو خبت ہے یا اپنی جو اس کی گرے شکوے ہوتے ہیں یا اس کی جو کنسرنز ہوتے ہیں وہ اس جلسوں میں جو ہے نا وہ ایڈریس ہوتے ہیں، اور اس طرح جمہوری معاشرے آگے بڑھتے ہیں. تو اس وقت جو سچویشن ہے تو مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ یہ خدا نخواستہ انارکی کی طرف نہ جائے، لیکن ہم پیسفل مینز استعمال کریں گے، کوشش کریں گے کہ احتجاج جو ہے نا قانون کی دائرہ کار میں اندر ہو. اور اگر حکومت خود ایسی کوئی مطلب کوئی سازش کرتی ہے، کوئی اس میں رکاوٹ ڈالتی ہے، تو پھر اس حکومت کی ذمہ داری ہوگی. ویسے یہ جو آپ نے این آر کے والی بات کی اس میں بڑا اہم بات ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کی بات وزیر دفاع کی طرف سے بھی کی گئی تھی، مگر اس پر آنے سے پہلے اب آپ کا احتجاج 3 بجے سے 7 بجے تک ہے. بہتر نہ ہوتا آپ اس کو سٹ ان کا نام دے دیتے، دھرنے کا نام دے دیتے، کیونکہ آپ جب آپ 3 بجے سے 7 بجے بھوک ہڑتال کا نام دیتے ہیں تو 3 سے 7 کا ٹائم تو دوپہر کے کھانے کے بعد اور رات کے کھانے سے پہلے کا ہے. تو کیا یہ آپ نے اپنی پارٹی کے اندر جو پریشر بن رہا تھا کہ جی کچھ نہیں کر رہی قیادت، ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ حکومت میں تو کوئی پریشر نہیں پڑا، وہ تو الٹا مذاق بنا رہی ہے. نہیں، یہ ٹوکن ہے. دیکھیں بھائی جان، مجھے بتائے نا، ہمیں اس پہ بڑی کامیابی مل رہی ہے، ہماری نقطہ نظر لوگوں کو پہنچ رہا ہے. یہ ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ جب ہم جو بھوک ہڑتال کا مین جو کریں گے وہ عمران خان ہی کریں گے. جب وہ خود اعلان کریں گے کہ میں بھوک ہڑتال پہ جا رہا ہوں، اور وہ جس طرح اس کی اندر جو ہے نا شدت لائیں گے، ہم بھی اس کے مطابق کریں گے. یہ تو صرف وہ ٹوکن ہیں، لوگوں کو ایشو ہائی لائٹ کرنا ہے، یہ ایک ایشو ہائی لائٹ کرنے کا ایک سورس ہے، اور لوگوں کو یہ دکھانا ہے کہ ہم قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جو ہے نا ایک جدوجہد کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ انیشیل بیسک وہ ٹیسٹ وہ ہوتی ہے نا، ٹیسٹ فائر ہوتے ہیں. تو وہ ہمارے ٹیسٹ فائر ہیں، ہم بس سلولی اینڈ گریجولی جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں حکومت کے اندر کتنی رسپانسبلٹی ہے کہ عوام کی جو اس وقت پریشانی ہے یا عوام کی اس وقت جو بہت اندر اس کی ایک تکلیف ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل جو ہے نا ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو بھی جو ہے بجلی کی بل کی وجہ سے مارا ہے. تو یہ صورتحال خطرناک ہوتی جا رہی ہے. ہم نے لوگوں کی کرنا ہے، اور یہ ایک انیشیل سٹیج پہ آگے جو ہے نا اس کی اوپر شدت آئی. ہمارے ساتھ کل وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب موجود تھے. جو عمران خان صاحب کا بیان تھا، شروع میں آپ نے ڈینائی کیا کہ انتظار پنجوتا صاحب نے آپ کو بتایا کہ وہ بیان عمران خان صاحب نے نہیں دیا کہ جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کا، مگر پرامن احتجاج کا فیصلہ ہوا تھا. بعد میں جتنے بھی رپورٹرز وہاں موجود تھے انہوں نے بھی تصدیق کی، اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی تصدیق کی، مگر انہوں نے بھی کہا کہ پرامن احتجاج کی ان کی طرف سے بات کی گئی تھی. خواجہ آصف صاحب نے کل کہا کہ یہ عمران خان صاحب کی جو ترلوں کی اور معافی کا پہلا اسٹیج ہے، انہوں نے بیان اس لیے دیا ہے کہ وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گئے اسٹیبلشمنٹ سے. بیسیکلی خواجہ صاحب جو ہے نا ابھی عمر کے سٹیج میں پہنچے ہیں کہ جہاں سائیکلوجیکل ایشوز آ جاتے ہیں، ذہنی طور پر انسان کی جو ہے وہ کپت و کیپیسٹی نہیں رہتی. کل میں نے اس کا سنا ہے اور مجھے اس کے اوپر افسوس ہے کہ ابھی میرے خیال میں وہ 80 کے قریب ہے آگے پیچھے. تو جو اس نے باتیں کی ہے اس باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے. اس کی صرف اس باتوں سے اس کی فرسٹریشن نظر آ رہی تھی کہ کتنے فرسٹریٹڈ ہے. مطلب ایک جعلی مینڈیٹ سے کیا ہے اس نے. جو عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ، ریحانہ ڈار کے ساتھ کیا ہے، جو ان کی گھر کی عورتوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، جس طرح یہ زبردستی اور ظلم اور اسٹیٹ کی طاقت سے جو ہے نا یہ الیکشن جیتا ہے اور ادھر بیٹھا ہے. اس کے اندر اگر کوئی تھوڑی بہت ہی کوئی شرم اور حیا ہوتی تو کم از کم یہ اس کو وڈرا کرتے کہ یار میں اس طرح میں نے نہیں بننا چاہتا. اور اس طرح یہ جو اس وقت حکومت بیٹھی ہے، آپ خانزادہ صاحب آپ کو خوب معلوم ہے کہ جو حکومت بنی ہے ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے. کراچی میں جتنی سیٹیں ہیں مجھے بتائیں کون سا سیٹ جو ہے نا ایسا ہے کہ وہ جیت چکے ہیں. سارے ایک جعلی مینڈیٹ سے ادھر بیٹھے ہیں. یہاں اسلام آباد میں یا پوری جی ٹی روڈ پہ جو پنڈی کی کمشنر نے جو بات کی وہ بالکل صحیح ہے. یعنی ایک جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہو، ظلم اور جبر سے تم اقتدار حاصل کیا ہے، تمہارے پاس کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے، اور تم پھر اس طرح سے باتیں کرتے ہو تو تمہارے ذہن پہ شک نہیں ہوگا اور کیا ہوگا.
صاحب مگر اس وقت ظاہر حکومت کا جو اطمینان ہے وہ اپنی میجورٹی سے زیادہ، کیونکہ ویسے ہی حکومت کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی تو حکومت کا حصہ بھی نہیں ہے، اتحادی ضرور ہے، ان کا اطمینان تو اپنی میجورٹی سے زیادہ آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے اختلاف سے ہے۔ آپ کو کیا وہ اختلاف کہیں بھی کم ہوتا نظر آتا ہے؟ کیونکہ آج جو کل تو خواجہ صاحب نے بیان دے دیا، مگر آج جو عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے وہ اور زیادہ سخت ہے، پھر ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اور آپ کی پارٹی کے بھی اور ان کے اپنے اکاؤنٹ سے ڈائریکٹ آرمی چیف کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہے اس کا ذکر آج شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم نے کیا کہ اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، تو حکومت کا اطمینان اپنی اکثریت سے زیادہ آپ کے اختلاف پر ہے۔ یہ بالکل آپ بالکل ٹھیک کرے، حکومت جو ہے نا، حکومت تو ہے نہیں، حکومت تو اس کے پاس تو مطلب کوئی جواز نہیں ہے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے جو ہے نا فوج اور تحریک انصاف کے درمیان فاصلے بڑھائیں، کیسے جو ہے نا غلط تشریحات کروائیں، کیسے ڈس انفارمیشن پھیلائیں، اور ہم جو ہے نا اس سے موقع دیکھیں۔ ایک بات ہم کیٹیگریکلی کہتے ہیں، اور خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ ملک بھی میرا اور یہ فوج بھی میری ہے۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ تمام ادارے جو ہے نا اپنی کانسٹیٹیوشن پیرامیٹر میں کام کریں۔ اداروں کا کام جو ہے نا، جو اس کی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے اس کے اندر اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، اس سے آگے بڑھتے ہیں تو وہ غیر قانونی بن جاتا ہے۔ ہم بالکل اس کی غیر قانونی بات کو جو ہے نا کسی طور پر ہم مناسب نہیں سمجھتے، اور جو عدلیہ اپنا کام کرے، پارلیمنٹ اپنا کام کرے، فوج اپنا کام کرے، جس ادارے کا جو کام ہے، یہ ملک تب چلے گا۔ یہ بھی جو صورتحال آئی ہے، یہ جو ان کی نالائکی ہے اور جس طرح انہوں نے اس ملک کو آگے لے جا رہے ہیں، یعنی پوری خیبر پختونخوا کے عوام اس وقت احتجاج پہ ہیں اور شدید غم غصے میں ہیں کہ جس طرح ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، ہمارے حقوق نہیں دی جا رہے ہیں، ہمیں دوسری درجے کی شہری کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو صورتحال میں، اور اس طرح بلوچستان میں بھی صورتحال ہے، کراچی میں اب دیکھ رہے ہیں، کراچی میں بھی ڈاکوؤں کا راج ہے، جس طرح ڈاکو جو ہے نا دن داڑے جو ہے نا لوٹ کسوٹ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پنجاب میں دیکھیں جو کچے کے ڈاکو جو ہے نا اس کی کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں۔ مطلب پورے ملک میں ایک انارکی کی طرف جا رہی ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ سینس پریویل کرے، جو ادارے ہیں وہ اپنے قانون کے مطابق اپنا رول پلے کرے اور ملک آگے بڑھے۔ جب تک ملک پہ آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، آزاد عدلیہ نہیں ہوگی، تو ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ اچھا مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ خود حکومت کی طرف سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ خدا نخواستہ کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کی طرف ملک جا سکتا ہے۔ اب جب کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہوگا، اس میں اگر حکومت لوزر ہوگی تو آپ بھی لوزر ہوں گے، تو اس کے لیے کوئی درمیان کا راستہ، کوئی مذاکرات کا راستہ، ساتھ بیٹھنے کا راستہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ آپ کو خود کو بھی آئینی انتشار نظر آ رہا ہے، آپ کو تو خود لگ رہا ہے کہ انارکی نہ ہو جائے۔ نہیں، بالکل میں یہ کہتا ہوں، لیکن جو حکومت رویہ رکھ رہی ہے، دیکھیں اس طرح کے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معاملات کو ٹھنڈا کرے، تھوڑا ماحول کو جو ہے نا کوشش کرے کہ معاملات جو ہے نارملائز ہو۔ وہ خود کہتے ہیں کبھی آ جاتے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ پارٹی بین کرتے ہیں، اور جس طرح لب و لہجہ کل جو ہے نا خواجہ آصف کے جو لہجہ آپ دیکھ رہے تھے، تو اس کی تو مطلب اس کے اندر جو بغض اور حسد اور جو اس کی تکلیف تھی وہ تو دیدھ رہی تھی، وہ تو بول رہا تھا کہ اس کے اندر جو خفت تھی وہ بالکل بول رہی تھی۔ تو اس قسم کی یہ ان کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے۔ ہم جب بھی پاکستان کی بات ہوگی، پاکستان کے لیے ہم ہر قربانی دیں گے، ہم اپنی قوم کے لیے قربانی دیں گے، اور میں آپ کو جو بات کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں۔ ہمیں کسی کے ساتھ بغض اور حسد نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جس ملک کو جس طرح چلایا جا رہا ہے، یہ ملک کی خلاف سازش ہے اس ملک، کیونکہ ان کی اپنی انٹرسٹ ہے۔ اور ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ جو ہمیں انفارمیشن ہے کہ چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کے درمیان بھی شدید اختلافات ہیں، اور ادھر زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کے درمیان بھی کوئی حالات اچھے نہیں ہیں آپس میں۔ تو صورتحال میں ضرورت اس بات کی ہے۔ ہمیں تو اب تو سمجھتے ہیں کہ ابھی جو صورتحال بہت آگے بڑھی، نئے الیکشن کی ضرورت ہے کہ فریش الیکشن۔ مگر جو نئے الیکشن کا آپ کا مطالبہ ہے، اب مولانا فضل الرحمان اس میں بڑے اہم ہے۔ ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے بیان دیا کہ آپ لوگ مان گئے ہیں کہ اسمبلی سے استعفے کے لیے، آپ نے غالباً اس بیان کی وضاحت بھی کی، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب اور آپ کتنے ایک پیج پر ہیں، یا تو اسمبلیاں چھوڑنے کے لیے یا پھر سڑکوں پر آنے کے لیے؟ کیونکہ اگر آپ نہیں نکال پا رہے لوگوں کو تو مولانا کی فورس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ جو پی ڈی ایم ہے، انہوں نے آپ کے خلاف مولانا ہی کے ورکرز کو استعمال کیا تھا سڑکوں پر لا کے۔ نہیں، انشاءاللہ ہماری میٹنگ جو ہے نا نیکسٹ ویک ہو جائے گی، جو ہماری کمیٹیز ہیں آپس میں مل جائیں گے اور آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں گے، کیونکہ اس وقت ہم سب کی ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے، یعنی جس طرح عدالتوں پہ حملے ہو رہے ہیں،
जो मरियम नवाज ने बाकायदा थ्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट को, और जिस तरह वो उसका रवैया है और जिस तरह उसने धमकियाँ दी है और जिस तरह उसका लहजा है, और वो समझती है कि शायद ये जुडिशरी भी उसकी मातहत है, ये किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। ये रवैये जो है ना बहुत नामुनासिब है। जो भी इस किस्म के रवैये करते हैं ये मुल्क और कौम के मफाद भी नहीं है। हम समझते हैं कि देखिए सबसे पहले पाकिस्तान है। अगर आप पाकिस्तान को के लिए सिर्फ अपने ज़ाती वफाद को अपने मुल्क के ऊपर वो रखेंगे, सुपीरियर रखेंगे, आप अहमियत देंगे अपने ज़ाती वफाद को कि आपको इक़्तिदार मिले, आपकी जो नमज़े हों, आपको प्रोटोकॉल हों, आपके कारोबार पर पूरे, और मुल्क में गुर्बत बढ़े, मुल्क में जो है ना 2 वक्त की रोटी लोगों को न मिले, बिजली की क्राइसिस हो, तो ये सूरत हाल फिर खून इनकलाब की तरह जाता है। मैं तमाम पॉलिटिशियन से ये आपके तवज्जुह से इल्तिजा करता हूँ कि इस मुल्क के ऊपर सोचें, अपनी ज़ात से निकलें, इस मुल्क के लिए सोचें कि हमारे बच्चे इस मुल्क में रहेंगे, वो कैसे रहेंगे। और उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि एक इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर बैठे और सबका इत्तेफाक इस बात पे हो कि ऐसा इलेक्शन हो कि इसके बाद इस इलेक्शन किसी को इतराज़। देखिए, इलेक्शन का रास्ता पार्लियामेंट के ज़रिए पहले हुआ ये कि मौलाना फजल रहमान ने डिमांड की और नून लीग ने भी कि जी हमें पार्लियामेंट से इस्तीफे दे देने चाहिए जब आप लोग हुकूमत में थे। पीपल्स पार्टी ने उन्हें मनाया कि नहीं, नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाते हैं, और फिर वो कामयाब हुए। तो आप, क्योंकि अब अगर आपको मखसूस चीज़ें मिल जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके हक में आ गया, इलेक्शन कमीशन को उस पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर करना चाहिए, तो उसके बाद आप पार्लियामेंट के जरिए रास्ता ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इमरान खान साहब ने फिर वाज़े मौक़िफ़ दो टोक दे दिया कि जी हम तो बात ही नहीं करेंगे किसी और जमात से, पीपल्स पार्टी और नून लीग से तो होगी नहीं बात। नहीं, देखो अभी तो हमारी जो खुसूसी सीटें हैं इनमें भी ले तो लाल कर रहे हैं, उसके लिए मुख्तलिफ बहाने ढूंढ रहे हैं, कोशिश करें कि हमें ना मिले। और हमें अदलियत सी उम्मीद है कि जो हमारे 45 की विनिंग कैंडिडेट हैं, अगर इनके फैसले जल्द अज जल्द होते हैं और मेरिट के मुताबिक होती है तो हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि अगर हम जब पोजीशन में आ जाएंगे तो उस पर भी सोचा जा सकता है कि हम अदम एतमाद करें। लेकिन इस वक्त तो हमारे पास नंबर नहीं है। साहब, उस सूरत में तो आप लोगों, अगर आपको आपके दावे के मुताबिक सीटें मिल जाती हैं, वो तो आप सादा अक्सरियत में आ जाएंगे, फिर तो आप आसानी से गिरा सकेंगे खुद ही, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप क्या पीपल्स पार्टी को किसी को अप्रोच बिल्कुल करना ही नहीं चाहते? क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब ने हमारे प्रोग्राम में इंदिया दिया कि बात करेंगे पीपल्स पार्टी से नो कॉन्फिडेंस के लिए, मगर उसके बाद इमरान खान साहब का बयान आ गया। क्योंकि आप अभी इस मौजूदा तादाद के साथ भी अगर पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाए, अभी तो हालात वाक़यात नहीं नजर आते, मगर लॉन्ग टर्म की मैं अगर बात तो भी हुकूमत को गिरा सकते हैं आप। नहीं, इसमें आपको हमारी पॉलिसी जो है ना, पॉलिसी तो इस वक्त वही है हमारी कि 2 पार्टियां हैं, बाकी हालात के मुताबिक देखते हैं कि फिर आगे क्या होता है। लेकिन इस वक्त जो हमारी मैंडेट है और अगर हमारी अदालतों ने जो है ना, मुझे उम्मीद है कि मेरिट के मुताबिक फैसले होते हैं तो अगर हमारे नंबर बनते हैं तो डेफिनेटली फिर हम अदम एतमाद की तरफ जाएंगे और फिर रिव्यू करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ये नहीं है कि हम हुकूमत लेके फिर हम देखेंगे कि क्या हमारे पास नंबर है, और हम कोशिश करेंगे कि फ्रेश मैंडेट ले लोगों से, और वो फ्रेश मैंडेट जो है ना एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के ज़रिए हो, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ज़रिए हो, और जिसके ऊपर सबका एतमाद हो। जब इलेक्शन होता है तो एक इस्तेहकाम आता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो इलेक्शन हुआ इसने मज़ीद अदम इस्तेहकाम किया, और जिसके सबसे बड़े रिस्पांसिबल जो है ना ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन है। मतलब अगर ये सब उसी सूरत में होगा जब आपके ताल्लुकात अगर इस्टेब्लिशमेंट से ठीक हो जाएं, जो भी आप रास्ता चाहते हैं, चाहे वो फॉर्म 45 के तहत फैसले हों, आपको पता ही है इस मुल्क में किस तरीके से मामलात होते हैं, नए इलेक्शन का मामला हो, अगर वो आप फ्री और फेयर चाहते हैं, वो मामलात तो नहीं बेहतर होते नज़र आते। रऊफ़ हसन साहब गिरफ्तार हुए हैं, वो हालांकि पहले ही कह चुके थे कि भाई मैं नहीं सोशल मीडिया चलाता, ये तो अमेरिका से चलता है, मगर अगर अमेरिका से चलता है तो वो इमरान खान साहब और PTI के जो ट्विटर हैंडल से ट्वीट्स हो रहे हैं आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, वो उसके बाद आपको लगता है आपके मामलात बेहतर हो सकते हैं, या आप खुद समझते हैं कि ये ट्वीट्स का सिलसिला रुके और बातचीत का कोई दरवाज़ा खुले? देखिए, मैं समझता हूँ कि हम जो भी करना चाहते हैं हम आइन और कानून के अंदर रहते हुए करना चाहते हैं, नहीं कोई इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं करना चाहते। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस चीज़ की गुंजाइश है उसी के मुताबिक हम काम करेंगे। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन, इमरान खान साहब तो बहरहाल बार बार कह चुके कि वो बात करना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट उनसे बात नहीं कर रही, कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है इसकी गुंजाइश।
مگر جو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے ملک میں اس کی بھی نہیں ہے کانسٹیٹیوشن میں گنجائش. کانسٹیٹیوشن میں جس ادارے کا جو رول ہے اس کے ادارے کا اس ادارے تک محدود ہونا چاہیے. تو یعنی آپ بات نہیں کرنا چاہتے ان سے کہ بات نہ کریں, بس وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں؟ نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ جو جس کا رول ہے نا, بس قانون کے مطابق جو جس کا رول ہے اسی رول تک اپنے آپ کو محدود کرے تاکہ ملک آگے بڑھے. اور آپ کو لگتا ہے آپ کے صرف مطالبے سے ایسا ہو جائے گا اسد قیصر صاحب؟ دیکھ, مجھے اچھی امید ہے. اور کس بنیاد پر امید ہے؟ دیکھو, کچھ چیزیں آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن آپ کو احساس ہوتا ہے, ایک سکس سینس ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے میں محسوس کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ وقت جو ہے نا تحریک انصاف کا ہے, اور ہم نے اس دوران ایکسپیرینس کیا ہے اس کو ہم انشاءاللہ بہتر ڈیلیور کریں گے اپنے عوام کو, گورننس کی شکل میں, ریفارمز کی شکل میں اور ڈیولپمنٹ کی شکل میں. مگر یہ آپ کی ایکسپیکٹیشن مستقبل قریب میں ہے کہ تحریک انصاف کا وقت آئے گا؟ کیونکہ پرسوں ہی تو پریس کانفرنس کی ہے ڈی جی ایس پی آر نے. مجھے امید ہے یہ دسمبر تک جو ہے نا حالات ٹھیک ہو جائیں گے. میں جو سمجھتا ہوں کیونکہ ہماری سیٹیں اتنی آ جائیں گی کہ ہم اپنی حکومت بنا سکیں گے. یعنی آپ کو ٹریبیونل سے امید ہے کہ ٹریبیونل سے فیصلے آ جائیں گے اور آپ کی حکومت آ جائے گی؟ ہاں بالکل بالکل ہماری امید ہے, کیونکہ میرٹ کے مطابق ہے اور ہمارے پاس ڈاکومنٹ بھی کمپلیٹ ہے, کوئی ڈاکومنٹ میں ابہام بھی نہیں ہے. انہوں نے جو جعلی ڈاکومنٹ بنائے ہیں نا, تو جعلی اور اصلی کا تو نہیں وہ مقابلہ ہو سکتا. اس نے اتنی غلطیاں کی ہیں کہ وہ خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے جعلی طور پر یہ ڈاکومنٹ بنائے ہیں. مطلب یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سڑکوں پر یا احتجاج کے ذریعے نہیں, آپ کو ایک آئینی قانونی طریقے سے ٹریبیونل سے, عدالتوں سے ہی امید ہے, اور اس کے نتیجے میں آپ کو لگ رہا ہے دسمبر میں آپ کو اکثریت مل جائے گی آپ کی؟ ہم تمام آپشن استعمال کر رہے ہیں. ہم روڈ کا بھی کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کا بھی کر رہے ہیں, عدالتوں کا بھی کر رہے ہیں, جو ہمارے پاس ہے. لیکن ایک چیز بالکل کلیئر ہے کہ ہم ہر معاملہ کریں گے قانون اور آئین کے اندر اور پرامن کریں گے. کسی طور پر ہم جو ہے نا, جو ہمارے جمعے کو احتجاج ہوگا, اس پر کوئی گبلہ ٹوٹے گا, نہ کسی کو وائلنس ہوگا, پرامن احتجاج ہوگا, اور جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اس کے مطابق ہوگا. بہت شکریہ. اسد قیصر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تفصیلی گفتگو آپ نے اس حوالے سے سنی. نون لیگ اس وقت کیا سوچ رہی ہے, اور نون لیگ میں خاص طور پر نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عرفان صدیقی صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. پہلے ہی نواز شریف صاحب کی جو خاموشی, اس حوالے سے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں, بٹ ابھی اسد قیصر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ بڑے میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب میں آپس میں اختلافات ہو گئے ہیں. کیا یہی وجہ ہے میاں نواز شریف کی خاموشی کی, یا پھر کسی فیصلہ سازی میں نظر آنے کی؟ بہت شکریہ شاہزیب صاحب. یہ بات جو آپ نے کہی ہے اسد قیصر صاحب کے حوالے سے, یہ بات تو میرا خیال ہے کہ پچھلے 25-30 سال سے آپ بھی سن رہے ہیں, میں بھی سن رہا ہوں. بہت سے لوگوں کا خواب ہوگا, خیال ہوگا, کچھ نون سے شین یا شین سے میم اور اس طرح کے حروف ترجیح نکالنے والے منظر سے معدوم ہو چکے ہیں, پس منظر میں چلے گئے ہیں. نواز شریف یہی ہیں, شہباز شریف یہی ہیں, اور ایسی کوئی بات سرے سے نہیں ہے. دیکھیں, یہ معاملہ ہوتا ہے اقتدار کی جنگ سے, اختلافات پیدا ہوتے ہیں اقتدار کی جنگ سے. میاں صاحب نے اپنی وزارت عظمیٰ اپنی رضا و رغبت کے ساتھ, اپنے پروگرام کے ساتھ دے دی شہباز صاحب کو, اور شہباز صاحب ریلیکٹڈ تھے اس چیز سے, تھوڑے سے متذبذب تھے اور اصرار کرتے رہے جو پہلی میٹنگ الیکشن کے بعد ہوئی. تو یہ ایک بالکل بھائیوں کا بھی فیصلہ تھا اور پارٹی کا بھی فیصلہ تھا جو پہلی میٹنگ ہوئی. تو اقتدار کی کشمکش تو وہاں ختم ہو گئی. تو پھر اقتدار کی کشمکش اگر ختم ہو گئی تو پھر سیاست میں کون سی جنگ باقی رہ جاتی ہے؟ کوئی جنگ نہیں ہے. مگر جو ان کی اپنی لیگیسی کا سوال ہے نواز شریف صاحب, کیونکہ خاموش ہیں, اب فیصلے اگر اس نوعیت کے ہو رہے ہوں کہ ایک سیاسی جماعت پر پابندی لگانی ہے, اس میں نواز شریف صاحب خاموش ہوں, تو سب ان کی منشا سے ہو رہا ہے یا انہیں بھی بس بتایا جا رہا ہے, چل ان کی بھی نہیں رہی ہے؟ دیکھیے خانزادہ صاحب, یا تو یہ ہے کہ اس فیصلے سے پہلے میاں صاحب بہت بول رہے ہوں, جلسے کر رہے ہوں, پریس ٹاکس کر رہے ہوں, آپ کو انٹرویوز دے رہے ہوں, بیانات جاری کر رہے ہوں, اور یکا اس فیصلے کے بعد خاموش ہو جائیں, پھر تو ٹھیک ہے. سوالات پیدا ہوتے ہیں, الجھنیں پیدا ہوتی ہیں کہ میاں صاحب چپ کیوں ہو گئے. وہ تو کوئی بہت زیادہ جو اپیرنٹلی ایک ایکٹیو رول ہے سیاست کے اندر وہ نہیں پلے کر رہے تھے. جہاں تک ان کی مشاورت کا یا اپنے لوگوں سے رابطے کا یا اپنی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ یہ فیصلہ جو ہے
ये मेरा ख्याल है जिस दिन होता है उस दिन भी हमारी एक मीटिंग हुई थी, इस फैसले के हवाले से नहीं हुई थी, ये मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन ये कहना कि जी इसमें कोई इख्तलाफ की बात है, मियाँ साहब के बारे में आपने ठीक कहा, और मैं भी मियाँ साहब के, और मेरा ख्याल है कि हमारी जमात की लीडरशिप का नज़रिया भी यही है कि जमातों पे जो पाबंदियाँ होती हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं, वो देर पा भी नहीं होती हैं, वो कोई फ्रूटफुल भी नहीं होती हैं, और वो जो पाबंदियाँ लगाते हैं उनके लिए भी कोई समरावर नहीं होती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पहला जो सवाल है वो ये है कि क्या PTI एक पॉलिटिकल पार्टी है। फिर दूसरा सवाल पैदा होता है कि अगर वो पॉलिटिकल पार्टी है तो क्या उस पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। तो पाबंदी लगने के हवाले से अवामिल हैं, बहुत से मेरा ख्याल है कि शवाहिद हैं जो पेश नज़र होंगे जब तारड़ साहब ने प्रेस टॉक की है या ऐलान किया है, और जो मुशावरत का एक अमल है हुकूमत में वो हुआ होगा। लेकिन ये कह देना जी कि क्या वो पाबंदी लग गई है या कोई हमने ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे बैकआउट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम उसके शवाहिद का भी जायज़ा ले रही है हुकूमत, अपने एलाइज जो हैं उनसे भी मुशावरत कर रही है। मैं खानज़ादा साहब ये समझता हूँ कि हमारे आइन का जो आर्टिकल 17 है वो बड़ा कम्प्रीहेंसिव है, जहाँ वो आपको इजाज़त देता है कि आप एसोसिएशन बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, कोई तंजीम कायम कर सकते हैं। तो उससे अगला ही आर्टिकल है जो उसकी शराइत भी वाज़े करता है और ये भी बताता है कि अगर इन शराइत की पासदारी आप नहीं करेंगे तो आपको पॉलिटिकल पार्टी कहलाने का हक नहीं है। चार बड़ी वाज़े चीज़ें हैं। अगर आप वो बार बार उन शराइत पर बात हुई, मगर जो इशू है वो ये है कि अगर आज तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा भी दी जाए, देखिए उनसे उनका सिंबल ले लिया गया था, उसके बावजूद ज़बरदस्त परफॉर्म किया उन्होंने इलेक्शंस में, नए नए उम्मीदवार खड़े किए उन्होंने, हालांकि उनके जो लीडिंग रहनुमा थे वो गायब थे, ना कैंपेन की उन्होंने। अब अगर आप नाम ले लें तो नए नाम से आ जाएंगे, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा सिवाय इसके कि नवाज शरीफ जिनके आप बहुत करीब हैं उनकी ही लेगेसी गिनी जाएगी है या शहबाज शरीफ साहब की लेगेसी गिनी जाएगी है कि उनकी होते हुए, उनकी जमात की हुकूमत होते हुए ये सब हुआ। देखें, ये तो मैं पहले आपको जवाब दे चुका हूँ कि ये कभी भी कोई पसंदीदा अमल नहीं रहा और इसके अच्छे नताइज भी नहीं निकले, और ना ही कोई अच्छे समरात सियासत को मिलते हैं, इस्तेकाम को मिलते हैं या किसी पार्टी को मिलते। लेकिन इस बेसिक सवाल को ज़रूर तय करना पड़ेगा कि क्या जिस पार्टी के नामाए अमाल के अंदर 9 मई हो और वो 200-250 तनसीबात पे हमला करने के इल्ज़ाम में मुलव्वस हो और शोधा के मज़ारों को भी तौहीन की हो, हमारी तारीख़ में नहीं मिलते ना ऐसे नज़ायर। किसी पॉलिटिकल, इवन जिन जमातों पे आपने पाबंदी लगाई, जमात इस्लामी पे लगी, नेशनल अवामी पार्टी पे लगी, उनके नामा अमाल में इस तरह की कोई कारस्तानी नहीं है, लेकिन लगी। तो हम ये सवाल तय करना चाहते हैं, आप PTI को भूल जाएं। हम ये कहते हैं कि एक जमात, उसका नाम PMLN हो सकता है, पीपल्स पार्टी हो सकता है, जमीयत उलमा इस्लाम हो सकता है, PTI हो सकता है। अगर वो जमात ये सब कुछ करती है जो इस मुल्क के साथ हुआ, जो इस रियासत के साथ हुआ, जो हमारे इदारों के साथ हुआ और जो हो रहा है मुसलसल, क्या वो जमात ये सब कुछ करने के बावजूद एक सियासी जमहूरी जमात है और 9 मई को भी हम एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के खाते में डालें या नहीं? दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन जिसको हम एड्रेस करना चाहते हैं आने वाले दिनों के लिए। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि PTI को मादूम कर देंगे जो आप कह रहे हैं या उसके नताइज क्या निकलेंगे, लेकिन हम ये तय कर देना चाहते हैं आने वाली नस्लों के लिए कि पॉलिटिकल पार्टी क्या दायरा कार अगर 17A या 17 तय कर देता है, 17B तय कर देता है, तो हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है? वो आंखें बंद करे बैठी रहे सोच। अब दूसरी बात यह है कि हमने पाबंदी नहीं लगानी, हमने एक रेफरेंस तैयार करना है जी कि एक जमात है जो ये काम कर रही है और सरीन 17A की और 17 की खिलाफ वर्जी कर रही है। आप बताएं, सुप्रीम कोर्ट के आली मर्तबा जज साहिबान बताएं कि क्या ये सब कुछ करने वाली एक जमहूरी पॉलिटिकल तंजीम है या नहीं है? अगर वो कहते हैं है तो 100 बिस्मिल्लाह, फिर उसी दायरे पे और भी बहुत सी तंजीमों को परखें जिनको आपने पाबंद किया हुआ है और उनको भी ले आए इंतखाबात के अखाड़े में। मतलब जो हालात वाक़यात हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आ गया ऐसा कि जी अदालत कहती है कि बिल्कुल एक सियासी जमात है, अभी 13 में से 11 जजेस ने उन्हें सियासी जमात करार दिया, मगर ज़ाहिर क्राइटेरिया उनके सामने वो नहीं था जो आप बयान कर रहे हैं, आप ये क्राइटेरिया भी रख दें, आ गया तो तारीख़ में सुबह की जजिस की होगी या नून लीग की होगी कि उन्होंने अपनी हुकूमत होते हुए ये किया था, एक जमात के लिए इस तरीक़े से मूव किया था? नून लीग की हरगिज़ नहीं होगी। नून लीग अपना एक आइनी, कानूनी, दस्तूरी फरीज़ा पूरा करेगी और तारीख़ में अब उसकी गवाही मौजूद रहेगी। वो जज
जो ये कहेंगे जी कि ये सब कुछ करने वाले 17A और 17B के दायरा कार के अंदर आते हैं, वो जवाबदेह होंगे तारीख को। इसलिए कि अगर यही एक कसौटी तय कर दी जाती है तो बेशुमार कलदम जमाते जो दहशतगर्दी में मुलव्वस, वो कहाँ जाएंगे जिन्होंने GHQ के अंदर बैठ के हमला किया था, यरगमाल बनाया था अफसरों को, और आज तक वो भुगत रहे हैं और उनको हमने बैन भी किया हुआ है, वो कलदम भी हो गए। उनको उनके सब की जंजीरें खोल दें, फिर वो जज जो हैं उसके ज़िम्मेदार होंगे कि इस पाकिस्तान के साथ होना क्या है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये चलन आम हो जाता है कि इसको हम एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के खाते में ले लेते हैं, जो कुछ हुआ, तो फिर मेरा ख्याल नहीं है कि सियासी जमातों के अंदर कोई सेंटिटी रह जाएगी, कोई जमहूरियत और आपको कितना एतमाद है कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड आ जाएगी? जरदारी साहब से बात हुई है क्या? नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के आपस में हुई है? शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के आपस में हुई है? क्या इस वक्त तक मामला है? देखें, इसमें तो खानज़ादा साहब मुशावरत हो रही है और ये मामला जब ही आगे हम भेजेंगे जब एक वसी तर हमारी मफाहमत हो जाएगी और हम एग्री कर देंगे जी कि हाँ ये सवाल जो है ये रखा जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो तभी भेजा जाएगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं इससे आगे की, अब अगर ये सवाल रखा जाता है या नहीं रखा जाता है, PTI पे बैन होता है या नहीं होता है, ये सवाल तारीख़ की लॉ पे दर्ज हो गया है कि क्या इस तरह की जमातें सियासी जमातें होती हैं? क्या किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर आपने अभी देखा है कैपिटल हिल पे जो हमला हुआ था उसके अंजाम क्या हुआ? किसी ने कुर्सी पे पाँव रखा तो 4 साल अंदर। तो वो कौमें जो जमहूरी हकूक़ के बारे में बड़ी हसास हैं, आज़ादी इज़हार राय के बारे में बड़ी हसास हैं, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के बारे में बड़ी हसास हैं, वो ये अगर कर गुज़रती हैं तो ये सवाल अब एक खड़ा हो गया है। ये सवाल इसलिए नहीं खड़ा हो गया कि वज़ीर इत्तलात ने एक बयान दे दिया, तो ये सवाल पहले से मौजूद था, इसको ज़ुबान मिली है, इसको अल्फाज मिले हैं। अब इस सवाल को हम रेफरेंस भेजें ना भेजें, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करे ना करे, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है और इसका जवाब देना होगा उस जमात को जिसने सब कुछ किया और साबित करना होगा कि ये सब कुछ करने के बावजूद हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। बहुत शुक्रिया इरफान सईद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। 2018 में जब इस्टेब्लिशमेंट प्रोजेक्ट इमरान खान को आगे बढ़ा रही थी, जिसके तहत उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी पार्टी पर कदगनें लगाई जा रही थी, उस वक्त नून लीग को लोअर कोर्ट से सज़ाएं सुनाई जा रही थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्लाह से नून लीग को रिलीफ मिल रहा था। दीगर हाई कोर्ट से भी उस तरीके से रिलीफ नहीं मिल रहा था। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने अक्टूबर 2018 में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एवरफील्ड रेफरेंस केस में सज़ा मुअत्तल की, तो साथ ही इस फैसले के मेरिट्स पर भी सवालात उठाए कि बादियों नज़र में ऐसा लगता है कि जुर्म और सज़ा ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकेंगे और उनकी ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस आसिफ सईद खोसा को सख्त नागवार गुजरी थी। ये वो केस था जिस पर एहतसाब अदालत नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सज़ा सुना चुकी थी और जिस पर जस्टिस साकिब निसार की सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एजाजुल अहसन को मॉनिटरिंग जज लगाया था। सिर्फ यही नहीं, जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए पीका के कवानीन को मज़ीद सख्त किया गया, जिसके तहत एक आम शहरी को भी हुकूमत या इदारों के खिलाफ फेसबुक या एक्स पर कुछ लिखने के अलावा एक व्हाट्सएप मैसेज करने की बुनियाद पर भी बगैर वारंट के 6 माह तक गिरफ्तार किया जा सकता था। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने उस नई तरमीम को कलदम करार दिया तो जस्टिस अतहर मिनल्लाह और उनके अहले खाना के खिलाफ तहरीक इंसाफ की तरफ से सोशल मीडिया पर गलीज़ प्रोपेगेंडा किया गया। वुज़रा उन पर तनकीद करते रहे, लेकिन फिर वक्त बदला, इमरान खान इक़्तिदार से बाहर और नून लीग इक़्तिदार में आ गई और जस्टिस अतहर मिनल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले गए। लेकिन बदकिस्मती से हालात वही रहे। वो जस्टिस अतहर मिनल्लाह जिन पर PTI के ट्रोल्स नून लीग के हक़ में फ़ैसला देने पर मनफी प्रोपेगेंडा करते थे, फिर उन पर नून लीग के ट्रोल्स PTI के हक़ में रिमार्क्स देने पर ट्रोलिंग कर रहे हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने जब मखसूस नशिस्तों के केस में एक इजाफी नोट लिखा जिसमें इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह करते हुए एक सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर रखा है, तो इस नोट के बाद जस्टिस अतहर मिनल्लाह के खिलाफ एक बार फिर सोशल मीडिया पर तनकीद और प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। और कल न्यूयॉर्क बार से खिताब करते हुए जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि जो लोग 2022 तक मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे वो अचानक तब्दील हो गए हैं और आज वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जिन्होंने उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फायदा उठाया। Only recently I wrote a note. The personal data of my 2 sons was put on the social media and obtained from a government organization. My wife, who has nothing to do with politics, and they had made up a documentary. Yes, those are challenges, but that is a test of a judge. That is a test of a judge's independence. But the
wonderful thing is that those who used to propagate against me till 2022, things all of a sudden changed. They came on this side of the rostrum and the other side was then on this side. Today there is a different propaganda from those who benefited from Islamabad High Court when no other High Court was giving relief. But that again is a test of a judge. That determines the people's confidence in a judge or a court. And a judge must not be afraid of criticism. जबकि इसी खिताब में जस्टिस अतर मिनल्ला ने अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद के दिन रात गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट खोलने का भी जवाब देते हुए कहा कि काश अदालतें 1977 और 1999 में मार्शल लॉ लगने से पहले भी खुली होती. ARY, you see, I don't want to name them. They created a situation as if martial law is going to be imposed. I wish every time there is a threat of martial law, the courts remain open. I wish they were open on 5th of July when General Ziaul Haq was removing an elected prime minister. I wish they were open on 12th of October when General Pervez Musharraf had thrown out an elected prime minister. If anyone had attempted to remove unconstitutionally an elected prime minister till then, Mr. Imran Khan, then it would have been a test of the Islamabad High Court whether it stands up to uphold the constitution or not. प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा अमेरिका में सदर बाइडेन की तरफ से सदारती दौड़ से बाहर होने, कमला हैरिस के आगे आने के बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप घबरा रहे हैं, क्या उनकी कैंपेन घबरा रही है, क्या हो रहा है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद. अमेरिका में इंतखाबात करीब हैं. 5 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और इस दफ़ा अमरीकी इंतखाबात इंतहाई गैर मामूली नोयत के साबित हो रहे हैं. माजी के मुकाबले में हालिया सदारती इंतखाबात में एक से बढ़कर एक गैर मामूली चीज़ देखने को मिल रही है. एक तरफ रिपब्लिकन्स हैं जिनके उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन पर 4 मुकदमात चल रहे हैं और मई में वो हश मनी ट्रायल केस में एक एडल्ट फिल्म स्टार को पैसे देकर छुपाने के लिए कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी के मुर्तकिब करार पाए और सज़ा याफ्ता डिक्लेयर हो गए. मगर अमरीकी कानून के मुताबिक वो सज़ा याफ्ता होने के बावजूद इंतखाब लड़ सकते हैं. इसी तरह रवामा ट्रंप एक इंतखाबी रैली में कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए थे और अब ज़्यादा शिद्दत के साथ अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं. और दूसरी जानिब गैर मामूली पेशरफ्त में डेमोक्रेट्स के सदारती उम्मीदवार और मौजूदा अमरीकी सदर बाइडन इंतखाबी दौड़ से पार्टी रहनुमाओं के इसरार और दरख्वास्तों के बाद बिलाखिर दस्तबरदार हो गए हैं. जबकि सदारती दौड़ से दस्तबरदारी के बाद सदर बाइडन ने नायब सदर कैमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार तायद करते हुए उन्हें नामजद कर दिया है. बाइडन की दस्तबरदारी के बाद कैमला हैरिस ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और उन्हें पार्टी की तरफ से नामजदगी हासिल करने के लिए दरकार मतलूबा डेमोक्रेट डेलीगेट्स की हिमायत भी हासिल हो गई है. इसी तरह बाइडन की दस्तबरदारी से पहले होने वाले अक्सर पोल्स में ट्रंप को बढ़तरी हासिल थी और वो जीतने की पोजीशन में दिखाई दे रहे थे. मगर अब बाइडन की दस्तबरदारी के बाद होने वाले पोल्स में कैमला हैरिस की ट्रंप पर बढ़तरी देखने में आ रही है. जबकि कैमला हैरिस ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ भी कर दिया है. कल उन्होंने पहली बार इंतखाबी रैली से खिताब किया है जिसमें उन्होंने सदारती इंतखाब जीतने का दावा करते हुए ट्रंप पर एक बार फिर शदीद तनकीद की है. जबकि इतवार को सदर बाइडन की जानिब से सदारती इंतखाब में उनके नाम की तायद के बाद पीर को अपने इंतखाबी मुहिम के हेडक्वार्टर में शुरा से खिताब करते हुए कैमला हैरिस ने ट्रंप को दरिंदा और फ्रॉड करार देते हुए कहा था कि उन्होंने बतौर प्रोसिक्यूटर दरिंदों, फ्रॉडियों और धोखेबाजों को सज़ा दिलवाई है. इसलिए उन्हें डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों का अच्छी तरह से पता है. उनकी तकरीर के दौरान शुरा काफ़ी पुरजोश दिखाई दिए और मुसलसल नारेबाजी करते रहे. It is my great honor to have Joe's endorsement in this race. And it is my intention to go out and earn this nomination and to win. You know, as many of you know, before I was elected as Vice President, before I was elected as United States Senator, I was the elected Attorney General, I've mentioned, of California, and before that I was a courtroom prosecutor. In those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women, fraudsters who ripped off consumers, cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type.
And in this campaign, I will proudly put my record against his. As a young prosecutor, when I was in the Alameda County District Attorney's Office in California, I specialized in cases involving sexual abuse. Donald Trump was found liable by a jury for committing sexual abuse. जबकि इसके जवाब में ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि झूठी कैमला हर उस चीज़ को तबाह कर देती है जिसे वो छूती है। जबकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कैमला हैरिस का नाम सामने आने के बाद डेमोक्रेट्स के कैंप में नया जोश देखने को मिल रहा है और कैमला हैरिस को बाइडेन की दस्तबरदारी के बाद ट्रंप पर नए पोल्स में भी बढ़तरी हासिल हो गई है। आलमी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के पीर और मंगल को होने वाले सर्वे के मुताबिक कैमला हैरिस को बाइडेन की दस्तबरदारी के बाद ट्रंप पर 2 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल है, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले सर्वे में पहले ट्रंप को सदर बाइडेन पर 2 पॉइंट की बढ़तरी हासिल थी। हालिया सर्वे में कैमला हैरिस को 44%, जबकि ट्रंप को 42% लोगों की हिमायत हासिल है। सिर्फ यही नहीं, कैमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम के अराकीन के मुताबिक उन्होंने सदारती उम्मीदवार के तौर पर मुमकिन नामजदगी के सिर्फ एक दिन में ही $81 मिलियन का इंतखाबी चंदा भी इकट्ठा कर लिया, जो अमरीकी सदारती इंतखाबात की तारीख में किसी भी उम्मीदवार की जानिब से एक दिन में इकट्ठे किए गए सबसे ज़्यादा पैसे हैं। और इससे पता चलता है कि उनका नाम सामने आने से डेमोक्रेट्स के वोटर्स और डोनर्स का जोश भी बढ़ गया है। इंतखाबी मुहिम के मुताबिक तकरीबन 8,80,000 निचली सतह के पार्टी हामियों ने चंदा दिया है, जिनमें से 60% ने रवां साल पहली बार चंदा दिया है। जबकि अमरीकी मीडिया के मुताबिक इतवार को बाइडेन की दस्तबरदारी के बाद से कैमला हैरिस की इंतखाबी टीम ने अब तक $100 मिलियन से जायद का चंदा इकट्ठा किया है। इसी तरह दस्तबरदारी के बाद बाइडेन ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान इकट्ठे किए गए तमाम फंड्स भी कैमला हैरिस को मुंतकिल कर दिए थे। दूसरी जानिब खबर रसा एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप उम्र रसीदा बाइडेन की निस्बत कैमला हैरिस के खिलाफ इंतखाबात लड़ने पर नाखुश हैं, इसलिए उन्होंने बाइडेन की दस्तबरदारी के बाद 2 दफ़ा कहा है कि अगला सदारती मुबाहिसा ABC न्यूज़ से फॉक्स न्यूज़ को मुंतकिल किया जाए और फॉक्स न्यूज़ को ट्रंप का बड़ा हामी समझा जाता है। जबकि CNN के मुताबिक डेमोक्रेट उम्मीदवार की अचानक तब्दीली से ट्रंप को धचका लगा है और अब ट्रंप की इंतखाबी टीम कैमला हैरिस के खिलाफ बयानियां बनाने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि पहले उनकी सारी तवज्जो बाइडेन की खराब सेहत और उम्र पर थी और अब ट्रंप की टीम की कोशिश होगी कि बाइडेन की खराब सेहत की बात छुपाने पर कैमला हैरिस को भी मुलविस करके उनके खिलाफ बयानियां बनाया जाए। जबकि गुज़िश्ता रोज़ ट्रंप ने कैमला हैरिस के खिलाफ अमरीकी इलेक्शन कमीशन में भी शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि कैमला हैरिस कानूनी तौर पर बाइडेन के इकट्ठे किए गए इंतखाबी फंड्स को नहीं ले सकती हैं। कैमला हैरिस अमरीकी तारीख की पहली गैर सफ़ेद फार्म खातून सदारती उम्मीदवार होंगी और इसी तरह अगर वो हालिया इंतखाबात में कामयाब हो जाती हैं तो वो अमरीकी तारीख में पहली खातून सदर होंगी और इसी तरह वो 200 साल से भी तवील अमरीकी इंतखाबी तारीख की 5वीं ऐसी सदर होंगी जो नायब सदर होते हुए सदारती इंतखाब जीतेंगी, क्योंकि उनसे पहले सिर्फ 4 सिटिंग नायब सदूर सदारती इंतखाबात जीत सके हैं। 59 साल कैमला हैरिस के वालिदैन दोनों इमिग्रेंट हैं। उनके वालिद का ताल्लुक जमैका और वालदा का ताल्लुक भारत से है। 20 अक्टूबर 1964 को अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में पैदा होने वाली कैमला हैरिस पेशे के लिहाज से वकील हैं। उन्होंने अपने करियर का ज़्यादा हिस्सा बतौर पब्लिक प्रोसिक्यूटर गुजारा है। इसी तरह वो अमेरिका की तारीख में पहली खातून नायब सदर बनने से पहले सेनेटर भी रह चुकी हैं और इससे पहले वो रियासत कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल भी रह चुकी हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफिज़।